नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल। एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आसनसोल लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सनी कुमार शाह को हाथी छाप में वोट देकर भारी मतों से कामयाब बनाएं। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आने वाले आसनसोल लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया को कमल छाप में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज के साथ जीरो ग्रेविटी जिम आपके फिटनेस जर्नी को देगा एक नई उड़ान। आसनसोल लोकसभा इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को जोड़ा फूल निशान में वोट देकर कामयाब बनाएं। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। अब कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। जहां आरा खान के समर्थन में कल बर्नपुर बारी मैदान में इंडिया जोट की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मीनाक्षी मुखर्जी मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित थी। इसके अलावा पार्थो मुखर्जी, हरजीत सिंह, मिथु सरकार, दीपायन राय, शिल्पी चक्रवर्ती और हजारों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। इस दौरान खास तौर से उपस्थित मीनाक्षी मुखर्जी से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिवली बात की। मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि रोजगार के हित में वोट करना चाहते हैं तो जहां आरा खान को वोट दे, और अगर देश को बेचने एवं दुर्नीति व घोटाला के हित में वोट करना चाहते हैं तो तृणमूल भाजपा जहां पर भी हो आप जा सकते हैं। आइए सुनते हैं उनके पूरे बयान को। देखिए, आसनसोल वासी इस बार ये तय कर लिया है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट को वोट नहीं देगा जो इस आसनसोल को बचाने का काम किया या करेगा। तो आसनसोल वासी जब ठीक कर लिया और ये जब टीएमसी को पता लग गया तो टीएमसी ये सब अनाप शनाप बात बोल रहा है, और जब हर दिन उसका मीटिंग में लोग नहीं हो रहा है, उसका सीट का जब पता नहीं चल रहा है, तब ये प्रेशर फॉल करना कोई गलत बात नहीं है, ये होता है। आसनसोल की जनता इंडिया जोट के प्रार्थी को ही वोट दे, किसलिए? क्योंकि आसनसोल का कोलियारी कारखाना और इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी संस्थान है उसको बचाना है। अगर ये नहीं बचेगा तो आसनसोल नहीं बचेगा। टीएमसी का ये भी कहना है कि यहाँ पे फाइट चुके डायरेक्ट बीजेपी के साथ टीएमसी का है, इसीलिए वो माइनॉरिटी इलाका में प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग बीजेपी से अगर हिफाजत चाहते हैं तो टीएमसी को वोट दें। बीजेपी से बचने का वो उन लोगों का लॉजिक क्या है, पहले तो ये बात हम लोगों को उन लोगों को बोलना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बात यही है कि बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कैसे लड़ेगा। बीजेपी का रनिंग एमएलए लेकर ये लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। हम लोगों का सवाल सिर्फ यही है, अगर कल का दिन नदिया का मुकुटमणि अधिकारी हार गया, कृष्ण कोल्लानी हार गया, तो क्या गारंटी है कि ये लोग अपना जो रनिंग एमएलए-शिप है उस एमएलए-शिप में ये लोग वापस नहीं जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वर्तमान में जो मित्र हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके तरह एनर्जी पावर किसी का नहीं है, ना ऐसा कोई पीएम गुजरा है, ना वर्तमान में अभी। पहला प्यार कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, ये उनका पहला और बेशुमार प्रेम था मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ, वही बात बोल रहे हैं। आइंदा 13 मई को चुनाव होगा, क्या आशा कर रहे हैं? पूरा पश्चिम बंगाल के साथ आसनसोल लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो भी बेरोजगार नौजवान है, उन लोगों से हम लोगों का यही विनती है कि अगर रोजगार के हित पर वोट करना चाहते हैं तो जहां आरा खान, और अगर देश को बेचने के हित में और दुर्नीति और घोटाला के हित में वोट करना चाहे तो तृणमूल भाजपा जो भी हो, जहाँ पर भी हो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बचना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं तो जहां आरा खान। बीजेपी गलियों गलियों में प्रचार कर रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब आटा का भाव, जब देश का किसान, देश का मजदूर के बारे में कोई बात नहीं रहता,
तभी ये सब बात चुनावी क्षेत्रों में और पॉलिटिक्स में आता है। पॉलिटिक्स में जो बात आना चाहिए वो है कि रोज़गार का मुद्दा क्या होगा, महंगाई का मुद्दा क्या होगा, लेकिन वो मुद्दे पर जब कोई बात नहीं होता है तभी राम का मुद्दा आता है। चीनाकुड़ी गोलीकांड में कार्रवाई करते हुए न्यामतपुर फाड़ी पुलिस ने 2 और आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया है। जी हां, अविनाश यादव उर्फ रॉबिन एवं राहुल बावरी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले आरोपी शिवनाथ रजक एवं दीप बावरी नाम के व्यक्ति को पहले पुलिस अपने गिरफ्त में ले चुकी है। वहीं अविनाश यादव उर्फ रॉबिन की तबीयत बिगड़ जाने पर उसे आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोल रहे थे करो। দুইটা নিচে ভিডিও আছে, ছেড়ে দেন, ফেলে থাক সরে। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हैं दिलचस्पी और चाहते हैं मुनाफा कमाना, तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आया है 10 दिनों का ट्रेडिंग कोर्स। एडमिशन गोइंग ऑन। तो आज ही संपर्क करें गोदली रोड, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9631911369 पर। टारगेट एरिया सेट था, अभी सेट है। कितना का प्रॉफिट चल रहा है? 40, 50। आपका कितना का चल रहा है सर? ये सर भी ट्रेडर है। 12 इनका चल रहा है। 13, 26 था, अभी 17 चल रहा है। चलो 17 इनका प्रॉफिट कितना चल रहा है? मिली जी का प्रॉफिट। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ।
तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। हेल्थ है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी वेल्थ। इसे फिट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना है हमारी पहली प्रायोरिटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज के साथ जीरो ग्रेविटी जिम आपके फिटनेस जर्नी को देगा एक नई उड़ान। जिम एक्सेस के अलावा डाइट कंसल्टेंट, पर्सनल ट्रेनिंग, योगा, जुम्बा, जिम किट जैसी बेनिफिशियल फैसिलिटीज। जीरो ग्रेविटी जिम, फिट टू बी हिट। हमारा एड्रेस है 4th फ्लोर, पायल मल्टी प्लाजा, नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने आज जुबली मोड़ से रोड शो किया। इसी दौरान पंचगछिया में स्थित मानिक उपाध्याय के मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने मानिक उपाध्याय के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि पूरे बर्दवान जिला में हम लोग मिलकर लड़ाई किया करते थे। उनके ग्राम आकर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करना एक कर्तव्य के तौर पे महसूस हुआ। ये कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। वहीं मानिक उपाध्याय के बेटे टीएमसी नेता मुकुल उपाध्याय ने कहा कि अपने पिता के मित्र के तौर पे उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। वो जो दल करते हैं वो सांप्रदायिक दल है, उसे हम हराएंगे ही। मानिक दाय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानिक दाय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानिक दाय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंधु मानिक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंधु मानिक उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर बंधु मानिके अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर बंधु मानिके अमर रहे, अमर रहे। আমার রাজনৈতিক গুরু হচ্ছে মানিক উপাধ্যায়। আমি মানিকদার কাছ থেকে রাজনীতি শিখেছি। আমার রাজনৈতিক গুরু মানিক উপাধ্যায়। মানিক উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
যখন আমরা একসঙ্গে যখন সিপিএমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম, তখন তৃণমূলের তৃণমূল ছিল, তৃণমূল বলে কিছু ছিল। তৃণমূল হয়েছে 1998 সালে, আর মানিক উপাধ্যায়ও তৃণমূলে 1998 সালে জয়েন করে না। এটা 2008-এর পর তারা জয়েন করেছে। ব্যাপার হচ্ছে যে কি, এটা আমরা অনেক লড়াই লড়েছি লাল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একসঙ্গে। ওর একটা হাত উড়ে গেল, তাও সেই নিজের লড়াইটা ছাড়লো না। আর সারা বর্ধমান জেলায় আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। 2-4-5 জন লোক ছিল, তার মধ্যে মানিক উপাধ্যায়, আমি, SM জালাল, এরাই ছিলাম যারা আমরা লড়াই করতাম। তো আজকে সেই বন্ধুর গ্রামে এসে তার কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে। আজকে যদি ও থাকতো, তবে আজকে পরিদৃশ্য আলাদা থাকতো। আমাকে এখানে আসতে হতো না তার মূর্তিতে মালাদান করার জন্য, নিজের ঘরে গিয়ে আমাকে ভাত খাওয়া। কেন কি, ওদের পরিবারের সঙ্গে আজকে যারা তৃণমূল করছে তারা বাচ্চা ছিল, তারা আমার পরিচয়টা বেশি করে জানে না। কিন্তু আজকে যদি ও থাকতো, নিশ্চয়ই ও হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ঘরে খাওয়া। আজকে তো দুজনেই দুটো বিরোধী দল, মানে আপনি বিজেপিতে। কেউ বিরোধী নয়, আমি তো বলি মানুষ আপন, টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। আমার বিরোধী কেউ নয়। এর মাধ্যমে কি বার্তা গেল? সৌজন্যের রাজনীতি? না না, সৌজন্যের নয়। আমার বন্ধুর গ্রামে এসেছি, তাকে একটা মালা দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করলাম, আমি করলাম। আমার কেউ শত্রু নাই, ওর ছেলেরাও আমার শত্রু নাই, ওর ছেলেরাও আমার শত্রু নাই, হতে পারে না শত্রু। ওর ছেলে তো আপনার পা তুলে না না, ছেলে বলছি না, ঘরের ছেলে বটে, তো ঘরের ছেলে বটে, কি করে বলবে? আমাকে অসম্মান করা নিজের বাবাকে অসম্মান করার মতো। তো এটা হয় না। আমাদের একটা সৌজন্যমূলক যে কোনো পার্টিতে আমার বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গে আমি রাজনীতি করেছি বা যাদের বিরোধিতা করেছি ছাত্র রাজনীতি করার সময়, তারাও আজকে বন্ধু। তাদের বউরা, তাদের বাড়ির পরিবারের সন্তানরা এসে প্রণাম করছে আর কথা বলছে, তা বলছে দাদা আপনি এসেছেন, ভূমিপুত্র, আসল ক্যান্ডিডেট আমরা পেয়েছি, আমরা সমর্থন করছে লোক। বাবার বন্ধু হিসাবে আমি কাকুকে প্রণাম করলাম, কাকুকে রিসেপশন। ওটাতে আবার রাজনীতি করছে। কিন্তু যদি কাকু রাজনীতি করতে এসছে, কাকু এমন একটা সাম্প্রদায়িক দল করছে যে দলটাকে পুরো ভারতবর্ষ সাপোর্ট করছে, ওটা তো আমরা কোনোদিনই করি না। এটা কি মনে হলো সৌজন্যের রাজনীতি? ওই জন্য আছে, আমাদের বাবার সাথে বন্ধুত্ব ছিল, বাবার মূর্তিতে মালা দিতে এসছে, ওখানে তো আমাদের মানা করার কিছু নেই। কিন্তু উনি যে দলটা করছেন সাম্প্রদায়িক দল, ওই দলটাকে আমরা হারাবো। উনি যতই আসুক আর যে আসুক, যেটা রিলেশন আছে ওটা বাড়িতে আছে। 1971 আর 1973 মধ্যে এটা তৈরি হয়েছিল। আমাদের দেশে যে কয়লা খনি ছিল, সেই কয়লা খনিকে রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। এই একটা আনা হয়েছিল। এই একটা আনার পর এই একটাকে এই মোদী সরকার এসে এটাকে রিভার্স করে দিলেন। তিনি 2015 সালে 31 মার্চ 2015 সালে একটা অ্যাক্ট নিয়ে আসলেন, সেটা হচ্ছে কোল মাইন্স স্পেশাল প্রভিশন অ্যাক্ট। এখন তাতে কি আছে? তাতে যে আছে এটা কিন্তু ক্লিয়ার দেওয়া আছে, যে অধিকারটা শুধু কোল ইন্ডিয়ার কাছে ছিল, মানে সরকারি ক্ষেত্রে ছিল, সেই অধিকারটা কিন্তু অন্য সংস্থাকে, প্রাইভেট সংস্থাকেও দিয়ে দেওয়া হলো। তাদেরকে এই অধিকারটা দিয়ে দেওয়া হলো কি তারা কয়লা উত্তোলন করতে পারে, তারা কয়লা বিক্রি করতে পারে, নিজের দাম যে আছে সে তারা ঠিক করতে পারে, কয়লার দামটাও তারা ঠিক করতে পারে। এখন এই যে অ্যাক্ট আনা হয়েছিল, আমার সাথীরা বললেন আর কি, তাতে কিন্তু তখন আমার যতদূর মনে হয় আহলুওয়ালিয়া তখন সাংসদ ছিলেন, তিনি এই অ্যাক্টটাকে কিন্তু সমর্থন করেছিলেন। বিজেপি সাংসদরা সেটাকে সমর্থন করেছিলেন। টিএমসি যারা সাংসদ ছিলেন তারা প্র্যাকটিক্যালি থেকে সংসদ থেকে বাইরে তারা চলে গিয়েছিলেন। তার অ্যাবসেন্সে যে আছে সেটা কিন্তু পাস হয়। তারা মানে ইনডাইরেক্ট ওয়েতে সেটাকে সাপোর্ট করেছিলেন।
এই আজকে যে ঘটনাটা ঘটছে, আমাদের যতগুলো স্ট্রাইক হলো, যতগুলো আমরা আন্দোলন করলাম, সব জায়গাতে কিন্তু টিএমসি আর আপনার কি নাম আছে বিজেপি তারা বিরোধিতা করলো। আমরা যখন কমার্শিয়াল মাইনিং এর বিরুদ্ধে করলাম তখন তারা বিরোধিতা করলো। আমরা যখন কি নাম আছে আপনার এফডিআই বিরুদ্ধে করলাম তখন তারা করলো। আজকে যখন দেখা গেল কি নরেন্দ্র মোদী যখন এটা দেখলেন, সরকার যখন এটা দেখলো কি তারা এইভাবে ডিন্যাশনালাইজ করতে পারছে না, প্রাইভেটাইজেশন করতে পারছে না, তখন তারা একটা অন্য রাস্তা তৈরি করলো। সেটা হচ্ছে যেটা সাথীরা বললেন এমডিও রেভিনিউ শেয়ারিং। আমাদের দেশের 160টা কয়লা খনি রেভিনিউ শেয়ারিং এ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার যদি আমি ঠিক মানে এক্সাক্ট বলতে পারবো না, কিন্তু মোটামুটি একটা আমি এস্টিমেট বলতে পারি এই 5,86,000 কোটি টাকা তার মূল্য আছে। সেটা থেকে মাত্র 28,711 কোটি টাকাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেকেন্ড জিনিস যেটা হচ্ছে কি এই যে রেভিনিউ শেয়ারিং, যেরকম চীনাকুড়ি আছে, আমাদের ইসিএল গোপীনাথপুর আছে, ময়রা আছে, মধুজোর আছে, এইসব মাইন্স গুলো যে আছে তারা রেভিনিউ শেয়ারিং এ দিয়েছে, যেখানে টোটাল অধিকারটা কিন্তু প্রাইভেট মালিকের থাকবে। সেকেন্ড স্টেপ তারা নিচ্ছেন কি মেকানাইজেশনের নামে আমাদের পশ্চিম বাংলাতে এই আমাদের ইস্টার্ন কোলফিল্ডে 54টা আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্স আছে। তাতে তারা বলছেন কি 20টা আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্স, টোটাল কোল ইন্ডিয়াতে 54টা মানে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্স তারা মেকানাইজেশন করবে। মেকানাইজেশন করাটা ঠিক আছে, আমি এটা বলছি না কি মেকানাইজেশন করাটা উচিত, কিন্তু তারা বলছেন মেকানাইজেশন যেটা করবেন টোটাল এটা কন্ট্রাকচুয়াল হবে, সেইখানে পার্মানেন্ট ওয়ার্কারদের কোনো জায়গা থাকবে। আমাদের বড় বক্তব্য হচ্ছে এই রাস্তাটা কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন দিকে যাচ্ছে। যখন পার্মানেন্ট ওয়ার্কার থাকবে না একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, তখন যে আছে কিন্তু পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন দিকে চলে যাবে। আজকে এই প্রাইভেটাইজেশনকে বিজেপি গভর্নমেন্ট যে আছে খুব মানে ইয়েতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অ্যাগ্রেসিভলি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেকেন্ড জিনিস যেটা হচ্ছে এর পিছনে কিন্তু ইনডাইরেক্ট সাপোর্ট যে আছে টিএমসির আছে, তারা কিন্তু কোনো জায়গাতে এর বিরোধিতা করছে, কোনো জায়গাতে না। আপনি একটাও সাংসদের নাম বলতে পারবেন না যিনি এই যে কোল ইন্ডাস্ট্রি যে মানে প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে সেই ব্যাপারে তারা কিন্তু লোকসভাতে কিছু বলেছেন বা রাজ্যসভাতে কিছু বলেছেন। এই হচ্ছে একটা বিভ্রান্তিমূলক স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। উনি বলেছেন কয়লা খনি বেসরকারীকরণের সপক্ষে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে কয়লা খনিকে বেসরকারীকরণ করার জন্য। এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক এবং ভ্রান্তিমূলক স্টেটমেন্ট কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন স্টেটমেন্ট। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এই কয়লা খনি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে আজকে যারা উপস্থিত আছেন আইএনটিইউসি, সিটু এবং এআইটিইউসি কয়লা খনি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে এবং যাতে বেসরকারীকরণ না হয় তার জন্য আন্দোলন জারি রেখেছি। আমরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করছি। 2015 সালে যখন কয়লা খনি বেসরকারীকরণের মানে নামে কয়লা খনিকে ন্যাশনাল অ্যাক্টকে অ্যামেন্ড করে কমার্শিয়াল মাইনিংয়ের নামে বিল পার্লামেন্টে আনা হয়, তখন এই সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালি সাহেব সাংসদ ছিলেন এবং সেই সংসদে বিজেপির সমস্ত সাংসদ এই বিলের সপক্ষে সংসদে সমর্থন করেছিলেন এই বেসরকারি বিলকে। 2016 তারিখে আমরা বর্ধমান থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত পদযাত্রা করেছিলাম কয়লা খনি বেসরকারীকরণ থেকে কয়লা খনিকে বাঁচাবার জন্য। 2018 সালে আমরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেছিলাম এই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে। 2024-এ আমরা 3 দিনের প্রতীকী ধর্মঘট ডেকেছিলাম এই কয়লা খনি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে। সুতরাং আলুওয়ালা সাহেব যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন
একজন দায়িত্বশীল লোক হিসেবে এই ধরনের মিথ্যাচার করা ওনার উচিত হয়নি। এবং আমরা মনে করেছি যে সমষ্টিগতভাবে এই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার করছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া দরকার আছে। আসল ঘটনা, আমরা যখন কয়লা খনি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, বিজেপি সারা ভারতবর্ষে পাবলিক সেক্টর ইনক্লুডিং কয়লা খনিকে এরা প্রাইভেট মালিকদের হাতে দেওয়ার চক্রান্ত করছে না, চক্রান্ত শুরু করেছে এবং অনেক কয়লা খনিকে বেসরকারীকরণের হাতে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বিজেপির সাংসদ যে বেসরকারীকরণের সপক্ষে কথা বলবে, এটা আমাদের কাছে কোনো হতাশার কারণ নয়। আমাদের কাছে সবচেয়ে দুঃখজনক এবং অত্যন্ত হতাশাজনক স্টেটমেন্ট যে উনি আমাদের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যাচার প্রচার করে কয়লা খনি শ্রমিকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা এই তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছি এবং আমরা এখনো পর্যন্ত বর্তমানেও আমরা কয়লা খনিকে এমডিও এবং রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে যে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া চালু আছে তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। চীনাকুড়িতে আমাদের দীর্ঘদিন লড়াই চলছে, অন্যান্য অঞ্চলে সাতগ্রাম, শ্রীপুর, বাঙ্কোলা, ঝাঁঝরা, সালানপুর বিভিন্ন এরিয়ায় ইস্টার্ন কোলফিল্ডে আমরা ধারাবাহিক আন্দোলন করছি এবং আমরা এই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আছি। আলওয়ালে সাহেবের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই প্রতিবাদ জানাবার জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি আজকে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা। এ সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলছি, রেফারেন্স আরেকটা বলছি যে 15 সালে যখন পার্লামেন্টে বেসরকারি কমার্শিয়াল মাইনিং করার জন্য প্রস্তাবটা উঠেছিল, বিজেপি এমপিরা সাপোর্ট করেছিল এবং তৃণমূল ওয়াকআউট করেই ওটাকে সমর্থন জুগিয়েছিল। কাজেই এবং একদিনের 16/2/24 আমরা যে ধর্মঘট ডেকেছিলাম অথবা 2-4 জুলাই 2020 যে ধর্মঘট ডেকেছিলাম, কোথাও সমর্থন তো করেনি, ওরা এর বিরুদ্ধে প্রচার করেছে। বিজেপি এবং তৃণমূল বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে খুব লড়াই কিছু একটা কোথাও করেনি। বিজেপি তো করেনি, তৃণমূল আমাদের সাথ দেয়নি, যাতে করে এই মেসেজটা খুব দুঃখজনক বলেই আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্সটা দেখতে বাধ্য হয়েছি। এই এলাকার তো অনেক কয়লা খনি আছে, আপনাদের কাছে কি ডাটা আছে কত কয়লা খনি বন্ধ হয়ে গেছে এইভাবে আর বেসরকারীকরণ হয়ে গেছে? আমাদের কাছে ডাটা যা আছে তাতে অলরেডি 22টা বন্ধ হয়েছে, তার মধ্যে সোদপুরে 4টে, আর সাতগ্রামে 3টে, 7টা, 4টে, টোটাল ওই যে ফিগারটা বললাম ওই ফিগারটা ঠিক আছে। বেসরকারীকরণ কত কয়লা খনি হয়েছে এই এলাকাতে? দেখুন, আমাদের যখন কয়লা খনি ন্যাশনালাইজেশন হয় তখন সে आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।